વેલકમ બેક. મોટા સમાચાર દિલ્હીથી મળી રહ્યા છે. સુપ્રીમ કોર્ટમાં બંગાળના એસઆઈઆર પર સુનાવણી ચાલી રહી હતી. આ સુનાવણી પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. પશ્ચિમ બંગાળ એસઆઈઆરની મોટા પાયે મતદારોના નામ કમી કર્યાનો મમતા બેનર્જી દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. મમતા બેનર્જીના વકીલ શ્યામ દીવાન દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે કૃપા કરી અરજદારે રજૂ કરેલી ટૂંકી નોંધ પર ધ્યાન આપવામાં આવે. સુનાવણી પૂર્ણ થવામાં ફક્ત 4 દિવસ બાકી છે. माइक नीचे करो यार। बोलिए सर। बोलिए सर। कैमरा आईने से दिखाओ भाई। হিয়ারিং হয়েছে এবং সেই মামলার সঙ্গে আরো অন্যান্য যে মামলাগুলো রয়েছে, দোলার মামলা, ডেরেকের মামলা এবং জয় গোস্বামীর মামলা, এই 3টে মামলায় হিয়ারিং হয়েছে। তো হিয়ারিং হওয়ার পর মমতা ব্যানার্জি তার আর্গুমেন্ট করেছেন, কোর্ট পারমিশন দিয়েছে এবং কোর্ট বলেছে যে তুমি যতক্ষণ বলবে আমরা শুনবো, 15 মিনিট দরকার হলে শুনবো। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার পয়েন্টগুলো যা যা আছে সেগুলো বলেছে। 1 নম্বর পয়েন্ট যেটা বলেছে যে ডিলিশন হচ্ছে কোনো ইনক্লুশন হচ্ছে।